الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضوانك التام على إمامنا وقدوتنا وشيخنا وسيدنا أبي العباس سيدنا أحمد التجاني تاج العارفين، وعلى جميع من انتمى إلى حضرته رضا أبدا لا سخط بعده إلى يوم الدين. حضرات السادة الشرفاء وأرباب المسؤوليات مع حفظ الألقاب والرتب، السادة المقدمون، حضرات إخواننا وأخواتنا التجانيين والتجانيات، ومن حضر معهم شيبا وشبابا ذكورا وإناثا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على حسن توفيقه، والحمد لله على جميل تيسيره، والحمد لله على كامل حفظه، والحمد لله على جام نعمه الحسية والمعنوية. إن الله تبارك وتعالى من رحمته الواسعة كما ورد في الحديث الشريف أن لله 100 رحمة أنزل واحدة بها يتراحم كل المخلوقين، وادخر 99 رحمة يرحم بها عباده ليوم القيامة، ويضيف إليها الرحمة التي كانت منزلة على الخلق. ولذلك فإن رحمة الله وسعة رحمة الله لا يمكن حدها، ولا يمكن لنا معرفة سعتها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه أن أرجعنا وجمعنا كما كنا نجتمع لهذه السنة الحميدة التي اتفقت عليها جماعة الإخوان من المسلمين والمسلمات والتجانيين والتجانيات. وقد ورد في الحديث الشريف 3 من أمتي لا يتفقون على الضلالة. بعدما عايشنا أيام الوباء العصيبة والتي بانت وظهرت فيها قدرة وقوة الله تبارك وتعالى، انتشر هذا الوباء في العالم وبين ضعف الآدمي أمام القدرة الإلهية. كلكم تابعتم في هذا الزمن الذي أصبح العالم أو أنباء العالم في علبة يضعها الإنسان في جيبه، فإذا فتحها فإنها تمده بما يجري في العالم. لا شك أن جلكم تابع وشاهد وعاين قوة الله سبحانه وتعالى أيام الوباء. تلك الدول التي بلغت قمة في التطور التكنولوجي والتطور الصحي والتطور الإسعافي وما إلى ذلك، فإنها بلغت حد العجز أمام هذا الوباء الذي كان عم العالم، ولم يستطع أحد من المتطورين أن يحد انتشاره
وفتكه بالأرواح البشرية في كامل أوطان المعمورة، بل إن الذين أصيبوا أشد الإصابة هم أولئك الذين تطوروا وتقدموا وامتدت ثرواتهم وقدراتهم المختلفة. فإن هذه الظاهرة أو هذا المظهر للمؤمن عبرة تربطه بالله تبارك وتعالى، ويتأكد من خلال ذلك ومن خلال هذا الابتلاء أننا ضعفاء أمام الله سبحانه وتعالى، ضعفاء بأتم معنى الكلمة. ولولا رحمة الله تبارك وتعالى لوقعنا فيما لا يكون لصالحنا أبدا. ولكن هذه الرحمة الواسعة، هذه الرحمة الربانية التي تمهل العبد وتعطيه الفرص الجمة عساه يؤوب إلى الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الخلق الذي يجب أن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ هو تقوى الله تبارك وتعالى. علينا أيها السادة والسيدات أن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل خاطرة، نؤوب إلى الله تبارك وتعالى، فإننا ضعفاء أمام القدرة الإلهية. هذا الخلق العظيم الذي طالما أمرنا به سبحانه وتعالى، فقال جل شأنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم اسم تفضيل في هذا الجزء من الآية. إن أكرمكم بالتأكيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى قواتنا ولا إلى جاهنا ولا إلى أموالنا ولا إلى سلطاننا ولا إلى أي شيء من ذلك، إنما ينظر إلى قلوبنا ومقدار تعميرها بتقوى الله تبارك وتعالى. نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ونتقيه بحيث نجعل لأنفسنا وقاية من غضب الله جل جلاله ومن عذاب الله جل شأنه. نقي أنفسنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى بمقدار ما هو رحيم بنا، بمقدار ما حذرنا من بطشه الشديد ومن عذابه الشديد. نتقي الله تبارك وتعالى، نتقي الله تبارك وتعالى. خلق التقوى يجب أن يكون ديدننا جميعا، نتعاون ونتآزر ونتواصل من أجل هذا الخلق، فإنه مفتاح كل أبواب الخيرات. لمن أراد العلم، لمن أراد السمو، لمن أراد الرفعة، إذا لم يكن متحليا بالتقوى فإن كل ذلك ينقلب عليه ويكون ضده ويكون شاهدا عليه وليس شاهدا له. لذلك مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه
جعل في طريقته ومريد طريقته أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. وما أصعب زمننا الذي نعيشه، فإن الأهواء تجر الإنسان جرا، وإن الأفكار تغري الإنسان اغترارا، فإذا لم يتخذ عدة لنفسه من خلق التقوى فسرعان ما ينهار وتنهار قوته الإنسان وينجرف نحو طريق منحرف من هذه المغريات التي نشاهدها يوميا. والوقاية ثم الوقاية هي هذا الخلق العظيم كما بينه صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. بين محلها أن يملأ القلب بتقوى الله تبارك وتعالى، فإذا تحلى الإنسان بهذا الخلق النبيل جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الفتن وبينه وبين الإحن وبينه وبين المغريات سورا يمنعه ويقيه من الانجراف نحو الانحراف. تقوى الله تبارك وتعالى. فهذا الابتلاء وهذا الوباء علينا أن يعيدنا جميعا إلى زيادة التمسك بهذا الخلق، خلق تقوى الله جل جلاله، والأوبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه الطاهرة الطيبة في المؤاخاة والتآزر والتعاون على ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه هي حياتنا الدنيا التي فيها لكل منا أيام أو سنون مهما طالت فإنها لا تبلغ يوما من أيام الله تبارك وتعالى. مهما طالت حياتنا فإنها لا تبلغ يوما من أيام الله تبارك وتعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هل منا من يطمع أن يعيش 1000 سنة؟ هل منا من هو متأكد من أنه سيعيش 1000 سنة؟ 1000 سنة من سنين الدنيا ما هي إلا يوم من أيام الله. والكثير منا، الكثير أو الأغلبية الساحقة منا لا يتم في حياته 10 يوم من أيام الله تبارك وتعالى. قل من يعيش 100 سنة، و100 سنة ما هي إلا 10 يوم من أيام الله تبارك وتعالى. فإذا تأملنا هذا فإننا نجد وإننا نرى وإننا نتأكد من أن السنين التي نعيشها هي قصيرة وقصيرة جدا لا تعد شيئا، بل حياتنا الطويلة هي حينما نفارق هذه الدنيا ونوارى التراب. والعاقل هو من تزود من دنياه لأخراه. العاقل هو ذلك الذي يأخذ العدة الكبيرة من هذه الدنيا ومن أيام الدنيا إلى الآخرة. الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه عاش 80 سنة، وعاش شيخا للطريقة 34 سنة، كلها قضاها في الجمع على الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. وقد قلل ولطالما قلل من شأن الدنيا واتباعها إلا ما يحتاجه المؤمن من ضرورات الحياة. والمراقب والمتابع لتفسيره لآيات القرآن الكريم وللأحاديث الشريفة والمطالع لرسائله
فإنه يجد الشيخ رضي الله عنه كل مرة يؤوب بالناس إلى الله سبحانه وتعالى في امتثال الأمر واجتناب النهي. الذي أوصي به إخواني وأخواتي في هذه الخاتمة أن لا تغتروا ولا تفتنوا ولا يشغلكم عن الله سبحانه وتعالى شاغل. حافظوا على عهدكم وتمسكوا بودكم وعلى محبتكم وترابطوا وتعاونوا وتآزروا فيما بينكم على ما يرضي الله تبارك وتعالى. تجنبوا الفتن، تجنبوا الفتن، تجنبوا الفتن، بارك الله فيكم أيا كانت. ومنهج الشيخ واضح، طريقة سيدنا الشيخ واضحة بينة في قوله زنوا بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه وإياكم وأهل الأغراض، إياكم وأهل الأغراض الذين يأتون بأفكار تحت اسم الطريقة أو اسم المحبة أو اسم بغية الخير، إياكم. فمنهج الشيخ رضي الله عنه واضح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يديم هذه السنة الحميدة الطيبة التي فيها التسامح وفيها الأخوة وفيها الصبر على الخير. وفقنا الله وإياكم وأخذ بأيدينا وأيديكم وأصلح لنا القلوب لصلاح الأجسام وحفظ الجميع. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Sayyidi Al-Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani membuka tausiah beliau, irsyadat beliau dengan ungkapan kalimat basmalah, ungkapan kalimat tahmid dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang hidup di akhir zaman, beserta keluarga, para sahabat tabi'in wa man tabi'ahum ila ihsanin ila yaumiddin. Dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan keridhaan yang sempurna kepada imam kita, kepada pemimpin kita, kepada guru pembimbing kita yang menjadi mahkota bagi orang-orang yang arifin billah, yakni Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Tak lupa, mudah-mudahan keridhaan Allah yang sempurna itu juga dilimpahkan kepada segenap orang yang punya hubungan dengan beliau, baik sebagai santri maupun pecinta-pecinta Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an sampai akhir zaman. Kemudian beliau menyampaikan penghormatan yang luar biasa kepada segenap syuraka, kepada bapak-bapak pejabat pemerintah, bapak bupati, Kapolres, Dandim, dan beserta staf-stafnya, beserta jajarannya. Tak lupa beliau menyampaikan penghormatan kepada segenap para muqaddamin, juga para ikhwan, akhwat, muhibbin, hibat, muslimin, muslimat yang hadir pada saat ini, baik dari kalangan muda maupun tua, dimanapun asalnya, tempat yang berbeda. Dan beliau menyampaikan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan alhamdulillah atas taufik yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian juga indahnya
takdir Allah yang telah berjalan kepada kita, yang telah sampai kepada kita, juga atas sempurnanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita berkumpul di tempat ini semata-mata karena limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menegaskan bahwa rahmat Allah itu jumlahnya sebanyak 100. Yang satu dibagikan di dunia, yang menjadi alat, menjadi media makhluk yang ada di dunia ini saling menyayangi satu dan yang lainnya kesemuanya karena ada limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sisa yang 99 rahmat Allah akan dibagikan kita pada kehidupan kelak di akhirat pada hari kiamat. Nikmat Allah dan rahmatnya begitu luar biasa. Kita tidak akan sanggup menghitungnya karena jumlahnya tak terbatas, tidak bisa dijangkau dengan akal dan panca indera. Termasuk rahmat Allah yang kita rasakan pada saat ini, Allah Ta'ala berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, di mana tempat ini dan acara ini menjadi momentum berkumpulnya para ikhwan, para akhwat, muhibbin, muhibbat, bahkan kalangan umat Islam yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua berkumpul seperti ini dan kalangan umat Nabi Muhammad, pasti mereka berkumpul dalam rangka sama-sama melakukan kebaikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri khusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tidak akan berkumpul dalam kebatilan, dalam kesesatan, tapi mereka akan berkumpul dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Amin Allahumma amin. Nikmat Allah telah nyata dan kekuatan Allah telah kita saksikan melalui fakta-fakta yang ada, seperti terjadinya kasus corona yang melanda dunia. Ini mengingatkan bahwa diri kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, merupakan makhluk yang lemah di hadapan Allah. Ketika terjadi corona, siapa yang bisa menghadangnya? Siapa yang bisa menghindarinya? Itu semua karena kekuatan Allah yang luar biasa. Dari sini kita introspeksi dari corona, ternyata kita tak punya apa-apa. Kita lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan apapun, siapapun orangnya. Bahkan negara-negara kuat yang terkenal dengan teknologinya, budayanya, kecanggihannya, termasuk medisnya, ternyata semua telah bahkan dilanda oleh yang namanya virus corona. Berarti kita semua lemah, tak berdaya. Jadi semua harus sadar kita tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Setuju? Setuju. Maka kita tak pantas menyombongkan diri karena kita ternyata tak berdaya. Kekuatan Allah begitu luar biasa, sehingga dalam corona kita menyaksikan banyak orang yang meninggal dunia, banyak yang sakit terkena virus-virus. Tak seorang pun yang mampu menolaknya, tak seorang pun, semuanya terkena imbas dan akibatnya. Maka fakta ini membuat kita sebagai pelajaran bagi kita bahwa yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk yang lemah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tak pantas berputus asa atas wabah yang telah melanda ini. Ternyata Allah masih berkenan menurunkan rahmatnya, masih berkenan menyelamatkan kita dengan menghilangkan wabah corona. Andaikan tidak ada rahmat Allah yang kita terima, niscaya kita semua akan binasa. Masih untung yang mati tak seberapa. Kalau mati semua, bagaimana nasib kita? Untung diudik bentak mati. Alhamdulillah. Nah, rahmat Allah harus kita akui. Setelah kita mendapat rahmat Allah, jalan kedua kita harus istilahnya taubatan nasuha, taubat nasional. Kita koreksi kelemahan kita koreksi kesalahan kita, maksiat yang kita lakukan.
Karena Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim yang artinya wahai manusia, wahai manusia, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa. Kemudian dari jiwa itu menjadikan istrinya dan berkembang biaklah yang namanya Bani Adam di seluruh penjuru dunia. Di sini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, melalui ayat-ayatnya. Yang harus kita lakukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan akhlak yang mulia yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya kita harus mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui kelemahan, dengan mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, harus kita tindak lanjuti dengan taubat nasuha, kemudian meningkatkan akhlak takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Ini kalimat-kalimatnya isim tafdil yang menunjukkan yang paling utama, yang paling mulia, apalagi diperkuat dengan huruf taukid inna. Jadi Allah tak pernah melihat zahir kita, tak pernah melihat kekuatan kita, pangkat, jabatan dan harta kita, apapun yang kita miliki. Yang dinilai oleh Allah adalah apa yang di dalam hati kita, yakni berupa takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah menyatakan at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati, bukan hanya syiar-syiar zahir saja, tapi takwa adalah isi hati kita. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengajak kita untuk bertaubat dan bertakwa, karena ini merupakan solusi bagi kita. Takwa dan taubat merupakan benteng penyelamat bagi kita dari musibah dunia, lebih-lebih musibah akhirat. Siapa yang harus kita lindungi? Pertama, diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian agar selamat dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah kelompok manusia yang dicampur dengan batu-batu. Maka dari ayat ini kita diperintah untuk berlindung kepada Allah, memohon agar diselamatkan oleh Allah dengan cara adalah takwa kepada Allah dan bertobat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga mengajak kepada kita semuanya bahwa takwa merupakan perilaku yang baik yang harus kita aplikasikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbuat baik kepada orang lain, saling tolong menolong dalam kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyatakan takwa adalah merupakan kunci dari segala kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Maka orang yang ingin mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan hidup, kunci utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an datang membawa bendera Thariqah At-Tijaniyah, mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita yang menjadi syarat dalam Thariqah, bahwa fondasi utama dalam Thariqah Tijani adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sirri wal alaniyah, baik ketika sendiri maupun di hadapan orang banyak. Kemudian beliau juga Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an mengajak kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca wirid-wirid yang ada dalam Thariqah At-Tijaniyah, agar wirid-wirid tadi itu mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan juga akan menjadi penyelamat bagi kita dari berbagai musibah baik dunia maupun akhirat dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan akhwat muhibbin muhibbat rahimakumullah, takwa adalah benteng bagi kita. Benteng bagi kita. Kalau seseorang
ingin selamat dari fitnah, dari musibah apapun, maka dia harus memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala ujian, rintangan, tantangan akan bisa dilewati karena takwa merupakan benteng penyelamat bagi kita semuanya. Sekali lagi beliau menyatakan bahwa wabah corona yang telah melanda kita, yang telah kita alami, ini adalah sebagai peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada jalan Allah dengan cara bertakwa dan kembali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas kita adalah islahun nafsi, rekonsiliasi diri, memperbaiki diri, takwa kita lakukan, taubat kita laksanakan. Yang ketiga, kembalilah kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita laksanakan ajaran-ajaran beliau, karena ajaran beliau yang akan menjadi penyelamat kita semua. Di antaranya kita harus kompak, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya untuk menyebarkan pelaksanaan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih belum terlambat untuk kembali ke jalan syariat. Jangan menunda-nunda waktu, kata beliau, karena di antara kita tidak ada yang tahu kapan akan meninggal dunia, kapan akan mati. Siapa yang di antara kita menjamin hidupnya akan sampai 100 tahun? Ini peringatan dari beliau bahwa keyakinan kita harus tanamkan dalam hati, kehidupan dunia adalah terbatas, hanya sesaat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Beliau menyatakan satu hari kehidupan di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Maka jangan tunda-tunda waktu. Manusia tidak tahu kapan dia akan mati, kapan akan meninggalkan dunia. Maka harus senantiasa mengisi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus berpikir setelah mati, apa yang akan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bodoh. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membawa bekal dari kehidupan dunia untuk kehidupan akhiratnya. Untuk kehidupan orang yang cerdas, orang yang punya bekal untuk dibawa ke alam akhirat, merupakan amal ibadah dan amal soleh. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an menjadi contoh nyata bagi kita. Beliau hidup dalam jangka waktu 80 tahun. Beliau mengisi dakwah thariqahnya selama 34 tahun. Beliau turun ke bawah, membina umat dimanapun tempatnya. Beliau dakwahi melalui thariqah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan ternyata ini merupakan contoh bagi kita bahwa beliau adalah sosok-sosok orang yang besar manfaatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan punya tanggung jawab moral untuk menjadi orang yang paling bermanfaat, memberikan manfaat yang banyak kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan beliau kepada kita, ikuti ajaran Al-Qur'an, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita usahakan melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan. Bahkan beliau berwasiat juga, jangan kita mudah tertipu, terlena dengan bujukan-bujukan kelompok-kelompok tertentu yang akan membawa kepada kesesatan, termasuk membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah melalui bimbingan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jauhi fitnah,
Jauhi fitnah, jangan menjadi fitnah bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita dianjurkan oleh beliau menjadi rahmat bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Doa beliau, mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semuanya bisa menjalankan tarekat Siti Ahmad bin Muhammad Tijani yang jelas-jelas tarekat beliau sesuai dengan